बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ताज़ीम यासीन और मेरे साथ आज जो है शरीक गुफ्तगू होंगे आज़ाद कश्मीर के सीनियर सहाफ़ी राजा शफ़ीक साहब। राजा शफ़ीक साहब का ताल्लुक़ जो है आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग से है और बहुत कोई 15-20 साल के ज़ायद अरसे से जो है वो इस्लामाबाद में सहाफ़त के पेशा से जो है वो बस्ता है। और शफ़ीक साहब का जो ज़्यादातर जो उन्होंने लिखा है देखा है वो आज़ाद कश्मीर की सियासत को बड़े करीब से देख रहे हैं। आज हम शफ़ीक साहब से बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर के जो आमदा जो इलेक्शन है वो किस तरह की सियासी तब्दीलियाँ जो है रूनुमा हो रही हैं। शफ़ीक साहब ये बताइएगा कि अभी तो इलेक्शन को काफ़ी अरसा बाकी है, यानी 6-7 महीने हैं, लेकिन सियासी मौसम काफ़ी जल्द गर्म हो गया है। तो क्या समझते हैं कि क्या ये क़ब्ल वक्त है या फिर कि एक रूटीन की कार्रवाई है? बहुत शुक्रिया जनाब। आज़ाद कश्मीर का जो ऐवान है वो इस वक्त जो होगा वो 53 अरकान पर मुश्तमिल होगा। इससे पहले 49 अरकान पर मुश्तमिल होता था। तो इस सेशन में 4 सीटों का उन्होंने इजाफ़ा किया है। एक का इजाफ़ा मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न में हुआ है, दो का मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न के अंदर हुआ है, एक का जो है वो रावलाकोट जो है वहाँ पे हुआ है, और एक हल्के का इजाफ़ा जो है वो कुटली में हुआ है। तो इस तरह 4 हल्कों का इजाफ़ा करके 4 नशिस्तें जो है वो इसमें ज़ायद होंगी। तो इस तरह 53 का ऐवान होगा, जिसमें जो पार्टी जो है वो 27 जो है वो वोट लेगी, तो वो कायदे ऐवान उनका जो है ना वो बन जाएगा। तो आज़ाद कश्मीर के साथ मैं 75 में मेरा वोट नहीं था, लेकिन 75 की इलेक्शन मुहिम में मैंने पूरा हिस्सा लिया उस वक्त, जबकि 85 में 90 में उसके बाद जितने भी इलेक्शन हुए उसके साथ में अटैच रहा हूँ वो, और मैं बाकायदा वोटर भी था। तो 75 से लेकर इस वक्त ये जो इलेक्शन होगा ये 10वां इलेक्शन होगा आज़ाद कश्मीर के अंदर। इन 10 इलेक्शन में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वफाक में हुकूमत जो है वो किसी और की रही हो और आज़ाद कश्मीर में उनके मुखालफ हुकूमत बनी हो। उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ जो 12 सीटें हैं वो महाजरीन मुकीम कश्मीरी हैं, उसमें 6 सीटें जो है वो जम्मू रीजन की हैं और 6 सीटें जो है वादी रीजन की हैं। ये 12 सीटें जो है वो पाकिस्तान की जो सूबाई हुकूमतें हैं, 2 सीटें कराची के अंदर हैं, बाकी जो एक सीट जो है वो KPK के अंदर आती है, तो बाकी जो सीटें हैं वो 9 सीटें जो पंजाब के अंदर आती हैं। तो यहाँ जिनकी हुकूमत होती है वो उस पर असरअंदाज होते हैं और वो सारी सीटें उनके खाते में जाती हैं। यानी आप ये समझो कि 90% कोई एक आध सीट या 2 सीटें जो है वो मुखालफ पार्टी ले सकती है, लेकिन बाकी सारी सीटें जो है वो सिटिंग गवर्नमेंट जो है वो लेती है। शरीफ साहब, हम इस तरफ जिस तरह देखते हैं कि आपने जिस तरह कहा कि जो मरकज़ में जो हुकूमत होगी वही आज़ाद कश्मीर में होती है, तो PTI इस वक्त मरकज़ में स्टैंड कर रही है और आज़ाद कश्मीर में जो PTI है वो इस वक्त बड़ी कशमकश का शिकार है। तो उस सूरत हाल के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? उसी तरफ मैं आ रहा था कि ये आज़ाद कश्मीर में इस दफ़ा जो है अगर यही PTI की सूरत हाल रही, 2-3 बड़ी जमातें आज़ाद कश्मीर के अंदर, जिनमें पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है जिसकी इस वक्त हुकूमत है, और उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, और अभी जो है PTI जो है वो इसमें पंजा आजमाई कर रही है। पिछले 2016 के इलेक्शन में PTI पूरे आज़ाद कश्मीर में एक सीट भी नहीं ले सकी थी। तो इस वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के हर हल्के के अंदर उनकी कद्दावर शख्सियत जो है ना वो मौजूद हैं, और वहाँ बरादरी के अंदर उनका जो है वो असर रसूख जो है वो अपनी अपनी बरादरी में असर रसूख है उनका। उसके मुकाबले में PTI के इस वक्त तक हर हल्के के अंदर जो है वो किसी को कोई पता नहीं है कि कौन सा उम्मीदवार जो है वो PTI का उसको टिकट मिलेगा। एक इबहम है। मैक्सिमम 90% जो आज़ाद कश्मीर के हल्के हैं उनके अंदर 8-8, 10-10 बंदों को अलग अलग उनको गोलियां दी हुई है क़यादत ने, और उनको कहा है जी आपको टिकट। जी सर जी, अभी तो तनवीर इलियास साहब की एंट्री के बाद तो सदारत के ऊपर भी और PM के ऊपर भी जनाब वो तो काफ़ी अवाम हो गया है कि किसी को ये नहीं पता कि मैं सदर रहूँगा या नहीं रहूँगा, क्या सूरत बनेगी, इस तरह की सूरत हाल है। तनवीर इलियास की एंट्री के बाद तो
بالکل آزاد کشمیر کے جو عوام ہیں وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کس طرح کی جماعت ہے، کہ ایک سرمایہ دار کو جو ہے نا وہ سرمایہ کی بنیاد پر اس کو جو ہے وہ لانچ کیا جا رہا ہے۔ اور پہلے اگر 2 گروپ تھے تو اس کے آنے کے بعد جو ہے پی ٹی آئی کے اندر 3 گروپ جو ہے نا وہ بن چکے ہیں۔ تو اس طرح کی اگر صورتحال رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ وفاق کے خلاف آزاد کشمیر میں حکومت بن جاتی ہے، اس لیے کہ آزاد کشمیر کے اندر اس وقت جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں جس میں پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جمعیت علماء اسلام ہے، تو یہ پی ڈی ایم کی تینوں جماعتیں جو ہے یہ مشترکہ حکمت عملی بنا رہی ہیں۔ گو کہ یہ مشترکہ کینڈیڈیٹ نہیں کھڑے کر سکتے، لیکن یہ مشترکہ حکمت عملی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو ہرانے کے لیے ان کی مشترکہ حکمت عملی ہوگی۔ تو اس صورتحال کے اندر پی ٹی آئی کو فوری طور پر ان کو ہر حلقے کے اندر اپنا امیدوار جو ہے وہ ڈکلیئر کرنا چاہیے۔ تو پاکستان میں جو انہوں نے اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی ہے اس کمیٹی کے اندر جو ایک اصول طے ہے اس سے وائلیشن کی جا رہی ہے۔ اس میں ایک صاحب ہیں جو بڑے اسٹیئرنگ کمیٹی کے اندر موجود ہیں، ان کا تنویر الیاس کے سینٹوریس میں اس کا فلیٹ ہے، وہ تنویر الیاس کو لانچ کرنا چاہتا ہے۔ باقی جو ممبران ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ بھئی تنویر الیاس جو ہے اس کے پاس صرف دولت ہے، دماغ نہیں ہے اس کے پاس۔ تو یہ تجربہ، اس طرح کا تجربہ آزاد کشمیر میں ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس سے ساری صورتحال سے جو ہے نا عمران خان جو ہے وہ اس طرح سے اویئر نہیں ہے، ان کو اس طرح سے اس کا جو ہے نا وہ ادراک نہیں ہے۔ تو اس طرح کا جو تجربہ، اس طرح کا یہ جو آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے کہ ایک ابہام ہے، کوئی ایک لیڈر جو ہے وہ آزاد کشمیر کا نہیں ہے کہ جس پہ کہا جائے کہ یہ پی ٹی آئی کا لیڈر ہے۔ بیرسٹر سلطان اچھا شفیق صاحب، بات یہ ہے نا جس طرح آپ نے کہا نا کہ باہر سے یا جب ہم بات کرتے ہیں کہ پیراشوٹ آ گیا، تو چونکہ کوئی بھی ہے اس کو اپنا سیاسی حق تو ہے، یعنی تنویر الیاس صاحب کو کوئی روک تو نہیں سکتا آزاد کشمیر کی سیاست میں حصہ لینے سے، اور ان کی انٹری اگر عمران خان یا پی ٹی آئی پاکستان ڈالتی ہے، ظاہر ہے ان کے سارے اختیار میں ہے، تو یہ تو قصور تو جو عمران خان کا ہوگا یا پی ٹی آئی پاکستان کا ہوگا، اور ان کو چاہیے کہ جناب جو کارکن ہے یا جو صورتحال ہے، اور عمران خان تو اس طرح کی چیزوں کے خود خلاف ہیں، وہ اس مائنڈ کے آدمی نہیں ہے کہ جو عام آدمی ہے اس کو آگے لایا جائے، تو اس طرح کی صورتحال تو پھر کیا اس میں دیکھیں جی، تنویر الیاس جو ہے وہ اپنے حلقے میں لوگ اس کو جانتے، مطلب ہے اس کا وہاں تعلق ہی نہیں ہے، اپنے حلقے کے اندر لوگوں کے ساتھ اس کا رابطہ ہی نہیں ہے۔ اس کے جو چاچا ہیں صغیر چغتائی، وہ مسلم کانفرنس میں ہیں اور وہ کسی صورت مسلم کانفرنس چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور حلقے کے عوام جو ہے وہ بھی صغیر چغتائی پہ دباؤ ہے کہ آپ نے مسلم کانفرنس کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اب وہاں سے تنویر الیاس نہیں جیت سکتا، اس نے جو ہے وہ ویسٹی باغ کا حلقہ جو ہے نا وہ منتخب کیا ہے کہ میں وہاں سے الیکشن لڑوں گا۔ ویسٹی باغ کے اندر وہاں جب پی ٹی آئی یہاں اپوزیشن میں تھی تو وہاں سب سے زیادہ ووٹ جو آزاد کشمیر کے اندر دیے ہیں، ایک ریکارڈ ووٹ 15,000 ووٹ جو ہے وہ ناروا برادری کے لوگوں نے ان کو دیے ہیں۔ اب تنویر الیاس جو ہے وہاں ناروا برادری کو بائی پاس کر کے وہ ملدیال برادری کے ساتھ الائنس بنا کر وہاں پہ الیکشن لڑنا چاہتا ہے، تو اس کا بھی ایک پورے آزاد کشمیر میں منفی اثر پڑ رہا ہے کہ اپوزیشن کے اندر مشکل وقت میں ایک برادری کھڑی رہی، آج اس برادری کو ذبح کر کے اور اس کے اوپر ایک سرمایہ دار کو مسلط کیا جا رہا ہے، تو اس سے پی ٹی آئی کی ساکھ بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ مطلب اس حلقے کے اندر پوزیشن جو آپ حلقے سے چھوڑ کے پورے آزاد کشمیر میں یہ صورتحال ہے، جو صورتحال ہمارے یہاں جو رائجل وقت جو اس وقت جو، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ برادریوں کی سیاست کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ باغ کے اندر جو صورتحال رہتی ہے، جو سامعین ہمارے باغ کے متعلق نہیں جانتے، ان کے لیے میں تھوڑی تشریح کر دوں کہ باغ میں چونکہ وہ 2 بڑی برادریاں ہیں، ملدیال اور ناروے 2 ہیں، جن کا جو ہے نا کافی بڑا بینک ووٹ ہے، اور یہ سیاست میں جو لوگ ٹکٹ تقسیم کرتے ہیں تو پھر وہ برادری کو دیکھتے ہیں کہ کس برادری میں جاؤں تو مجھے میری سیٹ نکل سکتی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے جو آپ نے بیان کی کہ اس وقت جو ہے نا وہاں تنویر الیاس صاحب جاتے بھی ہیں تو ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ ایک چیز میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دوسرے حلقے میں جا کر الیکشن لڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ دوسرے ضلع سے وہاں ضلع میں جا رہے ہیں، اور وہاں اس حلقے میں آج تک
बाहर से जो है ना वो कोई इस तरह का कोई बंदा जो है ना वो कामयाब हुआ ही नहीं है। बाहर से किसी ने जरूरत ही नहीं की इलेक्शन लड़ने की। सरदार कय्यूम साहब जो मतलब आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़ा फिगर थे, उन्होंने मुजफ्फराबाद में दूसरे हल्के में जाकर इलेक्शन लड़ा था तो वो हार गए थे। तो ये जो तजर्बा किया जा रहा है ये ना सिर्फ ये तजर्बा नाकाम होगा बल्कि इसकी सूरत में पूरे आज़ाद कश्मीर में उनकी साख जो है वो मजरू होगी। तो इस वक्त इमरान खान को चाहिए कि वो आज़ाद कश्मीर में किसी एक लीडर जो जिस तरह बैरिस्टर सुल्तान है, साबिक़ वज़ीर आज़म है, उस पर एतमाद करें और उसे आज़ाद कश्मीर में जो है वो कैंडिडेट जो है वो उम्मीदवार जो है वो मुंतखब करने में उसका ठीक है बाकी लोग भी मशावरत करें तो उसको किसी हद तक फ्री हैंड दिया जाए तो उस सूरत में पीटीआई की पोजीशन जो है वो बन सकती है। जी नाजरीन, आज आपने मुख्तसर सी गुफ्तगू सुनी राजा शफीक साहब की, और इसमें चूँकि असल तो जो काम है हमारा काम तो आप तक मालूमात पहुँचाना है, लेकिन मुंतखब किसने करना है वो आवाम ने करना है, और आवाम ही जिसको मुंतखब करेंगे वही जो है मुस्तक़बिल का वज़ीर आज़म होगा, या वो MLA बनेगा या मिनिस्टर बनेगा, और कल सारी उसने बागडोर संभालनी है। ये फ़ैसला तो बहरहाल आवाम का ही है, हमारा काम है दुरुस्त मालूमात जो है वो लोगों तक पहुँचाना। तो आज जो है ना हमें इजाज़त दीजिए, हम दूसरे फिर प्रोग्राम में अगले हफ्ते जो है हम आपकी खिदमत में एक और मज़ीद इससे आगे जो है वो बातें, जो ख़बरों से आगे जो बातें हैं वो लेके फिर हाज़िर होंगे।